Okay, may pertas pansit mayo mga kabarks. Oh, tanawa. Good morning. Natuwa sa ni Edgar de Gisaw. Good morning. Kanang pansit. Okay. Okay. Good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Pansit. Tamis pansit oh mga kabarks. Good morning mga kabarks. Awan nyo. Ang pansit. Okay. Awan. Pansit. Okay, ang pansit. Okay. Okay, good morning. Ano ni siya ang pansit ha? Lami kayo tanawa no? Lami kayo. Awa.